was flawless, he was perfect, he was great. Él pensó que era una persona tremenda, sirviéndole a Dios sin culpa. Él era grande. But on the way to Damascus, he had an encounter El camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús, which gave him a spiritual vision. que le dio una visión espiritual. And Paul received this spiritual vision Y Pablo recibió una visión espiritual after having that encounter with God, después de tener el encuentro con Dios, after accepting Jesus, después de aceptar a Jesús, after surrendering it all to Jesus. después de rendirle todo a Jesús. Now, it wasn't just Paul's life, No era solamente su vida, it became Jesus' life. se convirtió en la vida de Jesús. He stopped living for himself Dejó de vivir para sí mismo and he began to live for Christ. y empezó a vivir para Cristo. And that is Y being eso es estar en la carrera con Jesús, living for him. viviendo para Jesús. Before making plans, presenting it before him. Antes de hacer planes, presentándolo delante de Él. Yes, hallelujah. And the phrase, Jesus took hold of me, Y la frase que Jesús tomó control de mí ha sido también fue asido por Jesucristo. Asido. Hold, the word hold is a Greek word, which I don't speak Greek, but I did my research, and it says, kala lam bano. la palabra asido en su raíz griega se dice katalambano. Which means to conquer, to Significa conquistar, take someone in order for them to become your property, tomar a alguien como su propiedad, but for the benefit of the one who's conquered. pero para el beneficio de la persona que ha sido conquistada. Do you understand that? There's some beautiful, entiende eso. that's, oh, I love the Algo word bello because de eso. it opens up to meanings that the Lord created for us, right? That's wonderful. Le gusta la palabra porque abre significado de cosas que el Señor creó para nosotros. Hallelujah. So it also means to hold on forcefully. Significa también como tomar forzosamente. Like in Mark 9:18, when we see that the demon takes possession of a little boy at the Mount of Transfiguration. Como en Marcos 9:18, cuando vemos que que el demonio tomó control del niño. It also means to forcefully, not only do you have to accept Christ, but you also have to surrender your life to Him. No solamente aceptarlo, pero rendirle tu vida a Right? Él. So we follow Him. Lo seguimos a Él. We're obedient to Him. Somos obedientes a Él. We're led by Him. Somos guiados por Él. We surrender everything to Him, Le our rendimos plans, our todos- dreams. Le rendimos todo a Él, nuestros planes, nuestros sueños. There's a song by William McDowell. It says, I give myself away. Hay una canción por William McDowell que dice, me entrego a ti, Señor. And it says, here I am, here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. And then it goes on to saying, I give myself away so you can use me. And it goes on, take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. Y la canción dice, aquí estoy, me rindo a ti. Señor, mi vida tuya es. Me acerco, quiero ver tus deseos para mi ser. Me entrego a ti, Señor, para que me uses. Toma mi vida y mi corazón como un sacrificio, oh Señor. Mis deseos y sueños lo entrego, tuyos son. Hallelujah. Meaning that we have to surrender everything to God. Significa que tenemos que rendirle todo a Dios. That's how we join that race to reach heaven. Así es que podemos entrar en esa carrera de llegar al cielo. Hallelujah. So to Hallelujah. grow as Christians, you have to have the proper attitude. Para crecer como cristianos tenemos que tener la actitud apropiada. Meaning that just because you reach certain steps in life, certain training, certain education, certain levels, Significando que solamente porque hemos alcanzado algunas metas, algunos tipos de training, etapas de educación, now your attitude is, I already did what I had to do for Christ. muchas veces la actitud es, bueno, ya hice lo que tenía que hacer por Cristo. But that's not how it goes.
As No long es as, así. as long as we're in the Christian race, we always have something to do for Christ. Mientras estemos en esta carrera, siempre tenemos algo para hacer para Cristo. We always learn something new. Siempre aprendemos algo nuevo. I know you agree with me when I tell you this because we're all Christians, right? And every Sé que time, estamos de acuerdo, sé que están de acuerdo con ella cuando ella le dice, porque todos somos cristianos, ¿verdad? but when you read the word Pero cuando lee la palabra, that you probably read a year ago, que hace un año que quizá la leyó, maybe even a week ago, quizás una semana, even a day ago, quizás hasta un día anterior, it's new. es nueva. It becomes new again. La palabra es nueva It todos los gives you a días. new meaning. Te da un significado It nuevo. gives you a new feeling. Te da un sentido nuevo. Sometimes I get goosebumps. I don't know how to. I don't know. A veces le da escalofrío. Yes. I don't know about you, but that's how I feel. No sé de usted, pero así es que ella se siente. But it's because Es I'm in porque that race with God. estoy en esa carrera con Dios. I have declared Him the owner of my life. Lo he declarado a Él como el dueño de mi vida. So when I come before Him, when I come and read any word, Así que cuando vengo delante de Él y leo cualquier palabra, I ask Him to reveal it to me, God. le pido a Él que me la revele. Reveal it to me, not like you did yesterday or a year ago, but reveal it to me today. Revélamela, no como me la revelaste ayer ni hace un año, pero revélamela hoy. And it's so special. Y es muy especial. It's so special when you have that attitude that you know you have to continue on. And not because you finished theology school, that's it. Es muy especial cuando sabemos que tenemos que seguir hacia adelante. Y no solamente porque terminamos la escuela de teología y ya terminamos. And the Christian growth is a lifelong process. El crecimiento cristiano es un proceso para toda la vida. So after you read, it's not that I'm a nosy person. Mientras leemos, no es que soy una persona entremetida, metiche, But I love to know the background of why somebody said this and why it happened. ella siempre le gusta averiguar el porqué de las cosas, por qué pasan las cosas. Right? Because if I'm in a race with God, I want to know what is going on around me. Porque si estoy en una carrera con Dios, quiero saber lo que está sucediendo a mi alrededor. So I found out that Paul had been converted at least 25 years when he wrote Philippians. Ella se enteró que Pablo se había convertido por lo menos 25 años antes de que escribiera Filipenses. And there's no question that he is one of the most outstanding believers of all time. Y no hay pregunta de que él fue uno de los creyentes más grandes de todo el tiempo. And yet when he writes this, he still says, I'm still in the race. Y cuando escribe esto, todavía dice, estoy en la carrera. He has a mindset that he still has a goal to reach. Tiene la mente de que todavía él tiene una meta cual alcanzar. This man evangelized. This man hombre evangelizó. lifted up churches here, there, Levantó Ephesus, iglesias. everywhere. And he still had that mindset that he still had to go on and reach that goal for God. Él evangelizaba, levantó iglesias, hizo todas esas cosas por todos los lugares. Y todavía tenía esa mente de que tenía algo que hacer para Dios. So the Christian life is like a marathon. It keeps going and going and going and going. La vida del cristiano es como un maratón. O sea, siempre sigue y sigue y sigue. So you may have been a Christian for 20, 30, 40 years. And just because you've been Christian for 30, 40 years doesn't mean that you start thinking, I don't need to grow anymore. Puede haber sido un cristiano por 20, 30 años, pero eso no significa que solamente por eso ya tú no puedes crecer, ya tú llegaste, ya tú terminaste. So like an analogy of a runner that Paul is describing here La analogía del corredor que Pablo describe is that a long distance runner cannot stop after he runs a few miles. que un corredor de larga distancia no puede parar después de correr unas cuantas millas. He has to finish the race Tiene que terminar la carrera in order to meet that goal. para poder alcanzar esa meta. Okay? And, it's not to make it to be in a long distance race. No es simplemente llegar a hacer entrar en una carrera de larga distancia. You have to get physically in shape. Tiene que prepararte físicamente. I can't run a quarter of a mile because I'm already out of breath. I'm like, Ella no puede correr cuarta milla. I can't. I'm out of breath. se I'm le not va el trained aire. for that. Ella no está entrenada para eso. But
the way that we train for our race Por la forma en que nosotros nos preparamos para nuestra carrera is by studying the word. es estudiando la palabra, Keep praying, seguir orando, keep fasting, seguir ayunando, keep seeking him. seguir buscando a Keep Dios, seeking him. seguir buscando. You're in pain, seek him. Si tienes dolor, búscalo. You're worried, seek him. Estás preocupado, You don't know what to búscalo. do, seek him No even sabes qué more. hacer, búscalo más. You're sick on a bed, you can't move, Estás enfermo, no te puedes mover, seek him. búscalo, Seek him. búscalo. And, you know, if we remember that growth is a lifelong experience, Si nos, that even Paul admits that he hasn't arrived after 25 years, si aprendemos que el crecer es una experiencia de vida que hasta Pablo nunca terminó, we can bear with one another. nos podemos soportar. We can be gracious with those that are struggling. Podemos tratar bien a esos y ayudar a los que están pasando trabajo. Even those that are struggling, that have been in the race for 20, 30 years. Hasta aquellos que están pasando trabajo, que han estado aquí 20, 30 años. Yeah. And the analogy of how we grow as humans La analogía de cómo crecemos como humanos is applicable to children, like children of God. se le aplica a los niños, como Like- los niños de Dios, hijos de Dios. Como si fueran niños de Dios. So it takes years for a child to mature. Toma años para un niño madurar. And you don't expect them to do things that is out of their capability, Y no esperamos que hagan cosas que están fuera de sus right? capacidades. You expect babies to dirty their diapers, to Yes, burp in your face, Se espera que los bebés ensucien los pañales, se to tiren cry in the gases, middle of the night, que lloren de noche, make a big scene during a preaching, and you hagan gotta una run escena out. mientras se está predicando. Y Yeah, hay que it salir. happens. One thing I love about my pastor, Una de las cosas que ella le encanta de nuestro pastor, he loves children. él le encantan los niños, And ama a los niños. he's patient with them. Y tiene mucha paciencia. I remember one time when Anaya was like 1.5, Ella se acuerda cuando Naya tenía 1 año y medio. almost 2. I got a little embarrassed because we were leading worship, Ella le dio vergüenza porque estábamos dirigiendo la alabanza. and she wanted to be up there with us. Ella quería estar arriba con nosotros. And I'm like, making a scene. I made a bigger scene, like, take her. Ella hizo una escena más grande que Anaya. But the pastor's like, it's okay. El pastor Let le her dijo, go. está bien. They Déjala. gave her a mic, Le dieron un micrófono. and all you can hear is her saying, Gloria, Gloria, Lo único que se escuchaba era ella diciendo, gloria, gloria. because the song was, Te doy gloria, gloria. La So canción she, era Te doy gloria. Y ella decía, gloria, gloria. and this day, Y este día Anaya can stand up before you se puede parar aquí delante de ustedes. with no shame.